काल परवापर्यंत अशी स्थिती झाली आता संध्याकाळी 4 पर्यंत की आमकां इलेक्शनाक वचचें पडटलें. पण गेले 2 दिवस हांवें प्रयत्न केलो की शक्यतो कोरोना हें संकट आमच्या समोर आसा आनी त्या संकटाक लागून लोक एकठांय येवंक शकना. 144 कलम लागू आसा आनी इलेक्शन डेट अजून सरकारान जाहीर करूंक ना. ती केन्ना जातली कोणाक खबर ना. अशा परिस्थितीन जर मिनिमम जो कितें स्ट्रेंथ आसा त्या परस चड जर उमेदवार जाले तर इलेक्शन एक घेवचेच पडटलें. आनी प्रयत्न त्यासाठी हांवें केले की युनॅनिमस सर्वसंमतीन सगळ्यांच्या संमतीन बिनविरोध ही निवडणूक जावची यासाठी जो हांवें प्रयत्न केलो त्या प्रयत्नाक म्हाका यश लाभलें आनी हे सहकार्य दिल्या बद्दल सगळ्या उमेदवारांचे हांव आभार मानता. आता 2-3 प्रकारच्यो कॅटेगरी आसात आमच्यो. दुसरी आसा महिला कॅटेगरी ज्या जाग्यार 2 सुवाती आसात आनी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब जी आसा त्या सुवातीचेर 1 जागा आसा. म्हणजे एकूण सगळ्यो 14, 12 अधिक 2 14 आणि 1 15. त्या 15 पैकी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब ह्या गटान एकय उमेदवारी अर्ज कोणाचो येवंक ना. त्यामुळे ती जागा आता खाली उरली. महिला गटान आमकां 3 अर्ज पावले, जागा 2. आणि जो प्रयत्न हांवें जो केलो त्या प्रयत्नानुसार यश येवन आमकां एका उमेदवारान अर्ज फाटीं घेतलो आनी युनॅनिमस म्हणजे बिनविरोध अश्यो 2 महिला ह्या बार्देस बेताचेर पहिल्यांदाच निवडून आयिल्ल्यो आसात. त्या दोन्ही महिलांचे हांव मनपूर्वक अशें अभिनंदन करता. एक आसा मिसेस निर्मला खलप आणि दुसरी आसा पूनम जयवंत नाईक. ह्या दोन्ही महिलांचे हांव मनपूर्वक अशें अभिनंदन करता. त्यापैकी निर्मला खलप हिची नियुक्ती शी वॉज नॉमिनेटेड 5 वर्सां फाटीं गोंयच्या रजिस्ट्रारानच तिची नेमणूक केल्ली महिला विभागात आणि गेली 5 वर्सां तिणी ह्या संस्थेर काम केल्लें आसा. यावेळी 2 जागा खाली जाल्यो, 3 अर्ज पावले, 1 अर्ज फाटीं गेलो. जो अर्ज फाटीं घेतलो त्या आमच्या भगिनीचें नांव आसा शिवानी विश्वास नायक. ही आमची भगिनी मडगांवची आणि आम्ही तिका विनंती केली की इलेक्शन आसा, फक्त 2 जागा निवडूंक जाय आणि 3 महिला आसात. एक जर कोणी फाटीं सरत तर हे इलेक्शन घेणे आमकां सुलभ जातलें एक मतां. तिणे ताबडतोब आपलो अर्ज फाटीं घेतलो. आउट ऑफ इट यू हॅड टू इलेक्ट वेल about 20 people filed nominations. 3-4 were rejected for whatever reason. Remained only 17. Now these 17 people decided to go for unanimous election. In that process, another Khalaf has remained there. So why should anybody have any objection? In the bank as well, same thing happened. People said Mr. Khalaf has brought his wife in the Mahila candidate as a candidate in the bank. There also you will realize that eligible candidates are only 2, rather 3. One woman, one lady from the market. She was not interested. So just 2 remained last time from the bank. So what do? Allow the seats to remain vacant? So she got elected. I was getting out from the bank. So in my place, previous 5 years, it was my son who was there. So he continued. Now some people have that phobia of a certain name, and they create all this. Now if you want any example, I'll give you. On Bicholi Urban Cooperative Bank, there are 4 directors from one family. Do you ever make this statement? Ever note it? No, don't. Nobody mentions this. I didn't want to do it also, but anyway, I don't want their animosity. ही कंप्लेंट करता ते संस्थेक खंय तरी बदनाम करता कोण तरी. तेचेर कितें करपाची कारवाय ती मागीर आमी पळयता. आज सध्या इलेक्शन जाल्लें आसा, आयचो दीस बरो आसा, तर हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. कोणाक कंप्लेनी करच्यो आसा तांणी कंप्लेनी करच्यो. सरकार बसला ते इन्क्वायरी करपाक, जरूर करच्यो. आमच्या गांवांत तेच्या बद्दल म्हणणें ना. आनी जितले पळय अग्निदिव्यांतल्यान संस्था भायर सरता आनी डायरेक्टर संस्था तितलें बरें. ती अग्निदिव्यां न्ही, सार्वजनीक क्षेत्रांत काम करतना म्हणजे एक प्रकारचे अग्निदिव्यच आसतात.
was not announced. Election date wasn't announced. We tried to talk to the government. Government So said, there was some problem. Maybe government would have created some problem for you. no, what problem they could create? Only thing is, period of term of their previous board had already expired. Election should have been held in February. But that was not done. March, April, May, June, we are now almost completing June. 4 months have gone. And yet we have seen that COVID cases are rising. Every day new containment areas are being declared. Under these circumstances, आम्ही अपील केले की as far as possible, let us make it unanimous. आणि ते झाले नाही. So let's accept it. Yeah. And there is a tradition of Bardez Bazaar. All previous elections have been unanimous. Why not this time? Why accept it? I remember in Bardez Bazaar, 2 are elected now. Yes. Do you foresee any problem in future? What problem? You feature and you see any problem in the future because 2 clubs are there here? I don't think there should be any problem. Why they are elected? Unanimous is also election. And you must see one thing. Both in bank, after urban as well as here, there are certain rules regarding qualifications of the candidates. Who can contest is an issue. And in case of these 3 seats, women reserve seats, there were only 3 eligible candidates. One of them was Mrs. Karan. She was also eligible in the general category, but she decided to withdraw from general category. One candidate from the Mahila candidate also withdrew, so 2 remain. Why should there be any problem? No, I am saying So the also in the backdrop of what happened to them after. So also, there also I'll tell you, I'll come, since you raised that issue, I'll talk about that also. In the general category also, we hardly had about total number of 26. 70. आभार आम्ही मानतात आमच्या स्टाफाचो. Them Muslims together. प्लीज हे नोट करा. आमचं जे स्टाफ जे आसा, या स्टाफचे आभार हांव मनपूर्वक मानता. या स्टाफनी आतापर्यंत जो जे कितें ताका पगार आमी दिलो आतापर्यंत, त्या पगाराचेर ताणें काम केल्लें आसा. आनी कोविड जे जेन्ना कोरोनाची जेन्ना बंदी जाली, लॉकडावन जालें, त्या लॉकडाऊनच्या काळात जनतेची हाल जाऊ नये म्हणून या स्टाफ पैकी काही जण त्याही परिस्थितीत हांगा कामाक येवपाक लागले. दूर दूरच्यान पयस पयसच्यान येवपाक लागले. आणि आमचे काही डायरेक्टर भितर नारायण देसाई आसात, नारायण देसाई रघुवीर देसाई आसात, नारायण राठवड आसात, चंद्रकांत शेडगांवकर आसात, एकनाथ नागवेकर आसात आणि बाकी अन्य आमचे फोगेरी आसात, व्हायस चेअरमॅन फोगेरी आसात. हे त्या परिस्थितीत सुद्धा हांगा येवपाक लागले. निखिल त्या वेळार जरी डायरेक्टर ना तरी निखिल व्हॉलंटियर जालो हांगा आणि ताणें होम डिलिव्हरी केली लोकांक. पण खंय पब्लिसिटी करूंक गेलो ना, आपली माझे फोटो घालूंक लागले ना. होम डिलिव्हरी केली मालाची आणि सगळ्यांक जाहीर केलें आमी. खंयच्याच परिस्थितीत कोणाकच आमी धान्य ना अशी परिस्थिती येवंक दिवचे ना. आमी गोडाव आमचे भरून ठेयले आणि गोदामांतल्यान जितलो माल दिवंक मेळटा तितलो दिलो. अगदी मांद्रे, पेडणे, बार्देस, बागा, मडगांव, वास्को, परवरी, फोंडा, सांखळी अनेक ठिकाणी काळान त्यांनी पुरयले आणि लोकांची तेणे शाबासकी तेणे घेतली, या सगळ्यांनी मिळून घेतली. तर या स्टाफाचे हांव आभार मानता आणि ह्या व्हॉलंटियर डायरेक्टरांचे सगळ्यांचे आणि दुसरो व्हॉलंटियर त्यांचे आभार मानता. आणि शेवटी तुम्ही नॉट द लास्ट, तुम्ही सगळे रजिस्ट्रार आणि कलेक्टरांना त्यांना खूप सपोर्ट. हा ओके. त्या वेळार रजिस्ट्रारच्या ऑफिसांतल्यान आमकां मदत जाली, कलेक्टरा कडल्यान ऑफिस मेळ्ळी, पुलिसा कडल्यान मदत मेळ्ळी. त्या सगळ्यांचे आभार मानता. हे इलेक्शन घेवपाक आमकां रजिस्ट्रारच्या ऑफिसा कडल्यान खूप मोठे सहकार्य मेळ्ळें, त्यांचे आभार मानता. आणि तुमचे आभार मानल्याशिवाय काय हे आभार प्रदर्शन सोंपचें ना. तुम्ही आतापर्यंत बार्देस बाजाराची कीर्ती लोकांपर्यंत पावयल्या. तुमकां विनंती करता, आमचे कडेन जर काही चूक घडली जरूर आमकां तुम्ही दाखोवन दियात, आमी ती सुदारतले. दवरचे ना तशें. पयलीं पब्लीश दिवच्या पयलीं जर आमकां सांगशात हे चुकता तुमचें म्हणून, तर आमी ताबडतोब तेच्या खातीर तेची दुरुस्ती करतात. चांगल्या कार्याक प्रसिद्धी दियात. चुकता खंय आमचे कान उठतात. मार्गदर्शन पेसान करूंकूच जाय. यू आर द बिगेस्ट फोर्स ऑफ डेमोक्रेसी
आणि ही संस्था आजपर्यंत डेमोक्रेसीची जितकी उंच अशी तत्वां आसात त्या तत्वानुसार ही चल्ल्या आणि तीच अपेक्षा करता की आता जेन्ना अध्यक्षपद येतलें उपाध्यक्षपद येतलें कोऑप्शन येतलें हे सगळें एकमतान जातलें अशी अपेक्षा हांव बाळगून आसा. जे 10-12 डायरेक्टर अधिक 2 14 डायरेक्टर जसे एकमतान निवडून येयल्या तशेंच फुडले पदाधिकारी आणि इतर जे कितें कामां करपाक जाय ती एकमतान जातली. सगळे ठराव सगळे निर्णय एकमतान जातले अशी हांव अपेक्षा करता आणि भारतीय ध्वजाच्या भवितव्या बद्दल देवाचेय आभार मानता की जनतेच्या देवाच्या तुमच्या प्रेसच्या सरकारच्या स्टाफच्या आणि शेअर होल्डर्स यांच्या सगळ्यांच्या आभार मानता. भारतीय ध्वजाक सहकार्य दिले बार्देसकारांनी दिले मोठ्या प्रमाणात मागीर फोंडेकारांनी दिले दिवचलकारांनी दिले मडगांवकारांनी दिले आणि आमकां मागण्यो येतात की आमी त्यो शाखा अनेक ठिकाणी आमी काडच्यो म्हणून. फ्रँचायज स्वरूप आसा तो फ्रँचायजीस काडच्यो किंवा खास अश्यो डायरेक्ट आमी ब्रांचीस काडच्यो. त्या मार्फत आमी अनेक गरीब घराण्यांतल्या भुरग्यांक आमी नोकरी व्यवसाय दिला. अनेक स्थानीक आमी उत्पादक जे आसात त्याचो माल खरेदी आमी करतात हांगासर आनी तांकां एक प्रकारे आमी एक बाजारपेठ आमी तांकां मेळोवन दिल्ली आसा. तर अशें काम मोठें हे फुडें सुद्दां जाणें शक्य आसा आनी तें आमी करपाचो आमचो उद्दिश्ट आसतलें. आमचे समोर प्लॅन खूब आसा. हे प्लॅनाची रूपरेषा आजच डिक्लेअर करिना परंतु नंतर बसून सगळ्याच्या सहमतीन एक प्रोग्राम डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आमी तयार करतले. भारतीय ध्वजाच्या उत्कर्शाचो सहकार क्षेत्राच्या उत्कर्शाचो आणि त्या योगे आमचे जे अर्थकारण जे आसा इकॉनॉमी जी आसा गोंयची ती इकॉनॉमी कशी सुदृढ जातली ह्या संदर्भात काम करतले आमची प्रयत्न आसतले. त्यासाठी आमी बसून एक रोडमॅप तयार करतले एक एकंदर कार्यक्रम तयार करतले आणि आमची खूप वर्सांची जुनी आमची एक इच्छा आसा की सहकार क्षेत्रांतलो मॉल एक मोठो मॉल उबो जावचो ही आमची इच्छा आसा. आमचे कडेन जमीन आसा कितली मिटर ती 2672 2672 स्क्वेअर मिटर जमीन आमच्या ताब्यात आसा. आमकां टावन प्लॅनिंग कडल्यान परमिशन मेळिल्लें आसा बिल्डींग बांदपाक त्या ठिकाणी. म्युन्सिपालिटी कडेन आमचे अर्ज पडून आसा. ते सगळे लायसन्स वगैरे मेळून ते काम करचे अशी आमची अपेक्षा आसा. परंतु ते काम खूप व्हडलें आसा. जवळजवळ 40-50 कोटीपेक्षा जास्त ते खर्च करचो पडटलो. ते भांडवल कशें उबें करचे वगैरे प्रश्न आमचे कडेन आसात. ताचेर आमी एकत्रितरित्या आमी निर्णय घेतले. जनरल बॉडीकय आमी कन्सल्ट करतले आणि लवकरात लवकर ह्या फुडें हे काम पूर्ण आमी करतले. एक मिनिट मागे रवींद्र फोगेरी आसात, विश्वास नायक आसात, शिवानी नायक आसात, आश्विन खलप आसा, सखाराम गांवकर आसा आणि निर्मला खलप आसा जनरल ग्रुपांतली. इतल्यांनी अर्ज फाटीं घेतले. गुरुदास सावळान आमचे अर्ज भरलोच ना. तर ह्या सगळ्यांचे हांव मनपूर्वक आभार मानता. तांणी अर्ज फाटीं घेतले म्हणून हे एकमतान निवड आज जाल्ली आसा. त्याच्या पैकी एकानी जर आपण ना करना म्हणून सांगलें तर परिस्थिती बिगड जावपाची. आणि हांव विशेष उल्लेख करता सखाराम गांवकरचो कारण ताका शेवटच्या क्षणी आमी निमाणो आपोवन हाडलो. कित्याक 13 उरपाक लागले आनी 13 लावपाक म्हणजे 13क लागून एक जादा उमेदवार पडटा म्हणून निवडणूक घेवची पडपाक लागली. अशा वेळार आमी हो प्रस्ताव सखारामच्या समोर दवरलो. असो प्रस्ताव आमी आमच्या नारायण राठवडच्या बरोबर दवरलो. सखारामान दोगांयनी आमकां ताबडतोब सांगलें की आमी तूं सांगता ते आमी करता आमी विड्रॉ करता म्हणून. सखारामान तोपर्यंत राठवड पावच्या पयलीं ताणें सही केल्ली. तर ह्या दोगांयचे हांव खास अशे आभार मानता की तुमकां लागून ही निवडणूक आज कळ्ळी. तुमकां लागून ही एकमतान निवड घेणे आमकां शक्य जालें. आनी त्याच प्रमाणे ह्या सगळ्यांचे 5 जाणांचे रवींद्र फोगेरीक तर आमी खूब विनंती केली. तुजो अनुभव आसा उपाध्यक्ष म्हणून काम केलाय तूं राव आमच्या बरोबर आनी कोणाकय सांगे विड्रॉ कर म्हणून. पण रवींद्र फोगेरीन सांगलें नाका आपणाक खूब वर्सां आपणें काम हांगा केलां. सगळ्यांनी सहकार्य दिल्लें आसा आनी आपूण आसतलोच भारतीय ध्वजा कडेन खंय वचना पळना. तर ताणें विड्रॉ केलें. विश्वास नायकान शिवानी नायक आश्विन खलपान केलें सखारामान केलें. खुद्द निर्मला खलप ही जनरल कॅटेगरीन रावताली तिणेंय विड्रॉ केलें. शिवानीन विड्रॉ केलें महिलांतल्यान आणि म्हणून ही एकमतान निवड जाल्ली आसा. देव बरें करूं. लाभलेले आसा. तर त्या एकनाथ नागवेकरचे अभिनंदन हांव करता. पयलेच फावट हांगा निखिल खलप हो पयले फावट ह्या बोर्डाचेर निवडून येता. ताका ह्या वेवसायाचो अनुभव आसा. अनेक क्षेत्रांत तोय काम करता. आपल्या बापाय बरोबर आवय बरोबर सार्वजनीक क्षेत्रांत तोय काम करीत आसा.
तर त्याच्या अनुभवाचा फायदो या संस्थेक जातलो. त्या निखिल कलपचे हांव अभिनंदन करता. प्रमोद रामनाथ करपे हे तशेंच पहिल्यांदाच आमच्या बोर्डाचेर निवडून येतात आणि आमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान त्यांच्या सहकार्यान बार्देस बाजारच्या उत्कर्शाक तांचो हातभार लागतलो. तांचे हांव अभिनंदन करता. शशिकांत कांदोळकर हे प्राध्यापक आसात. शशिकांत कांदोळकर हे सार्वजनीक क्षेत्रांत खूब काम करतात आणि विशेषतः सहकार क्षेत्राशी तांकां खूब आवड आसा. ज्या ज्या वेळार आमच्यो संस्थांच्यो सार्वजनीक सभा जातात, जनरल बॉडी मिटींग जातात, त्या वेळार हिरिरीन भाग घेणारे जे काही अवघे सभासद आसात त्यापैकी आमचो शशिकांत कांदोळकर हो एक आसा. ताचे अभिनंदन हांव करता. रघुवीर नारायण देसाय हे तशेंच मुंबई आणि गोवा या दोन्ही ठिकाणी सहकार क्षेत्रांत ताणें मोठें काम केलां. एके काळी आमचे ते सल्लागार आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून बार्देस बाजारचे काम करताले. त्या आधी ते मुंबईच्या एका मोठ्या संस्थेचे डायरेक्टर म्हणून काम ताणें केलां आणि काल परवापर्यंत डायरेक्टर म्हणून काम करताले. त्या क्षेत्रांतलो त्यांचो दांडगो अनुभव आसा आणि हांगा ते आमचे कडेन रुजू जाल्या उपरांत अनेक प्रकारे तांणी आमकां सल्ले दिले. त्या सल्ल्याची आमी अंमलबजावणी त्यांचे सहकार्य आमकां हे फुडें जाय. हय, ही ब्रांच तुम्ही आता बसल्यात कितके सुंदरपणे जालें तुम्ही पळयल्यात. ताणें मोठें काम केलें ह्या वेळार केलें. तांचें अभिनंदन करता. धर्मा चोडणकर हे आमचे माजी चेअरमॅन. जवळजवळ 14 वर्सां ते चेअरमॅन म्हणून आमचे काम करताले. त्यानंतर चेअरमॅन झाले आमचे जयवंत नाईक आणि जयवंत नाईकानंतर चेअरमॅन झाले गुरुदास सावळ झाले. तर धर्मा तसोच अत्यंत अनुभवी आसा. माजी आमदार आसा. आमच्या बरोबर खांद्याक खांदा लावन ताणें काम केल्लें आसा आणि कमिटेड सोशल वर्कर असो सामाजिक कार्य सगळ्यांच्या सहमतीन करणारो अशा प्रकारचो धर्मा चोडणकर आसा. माझो स्वतःचो गेल्या अनेक वर्षांचो सहकारी आसा आणि त्याचोय फायदो त्याच्या अनुभवाचो फायदो बार्देस बाजाराक मेळटलो आणि बार्देस बाजार आनी मोठो उत्कर्शीत करतलो. आणि शेवटी 12वो जो उमेदवार आसा तो जोसेफ कुटो म्हणून हो नव्यानच पहिल्यांदाच सहकार क्षेत्रांत उतरता आणि बार्देस बाजारचो पहिल्यांदाच चेअरमॅन जाता. त्याचे हांव स्वागत करता आणि डायरेक्टर म्हणून फुडें केन्ना तरी जायत ना अशें न्ही. तर त्याचे हांव स्वागत करता आणि ह्या 12 लोकांक विनंती करता की एक मुठेन काम करात. हांव तुमकां म्हाजी केन्ना गरज भासा त्या वेळार म्हाका उलो मारात. हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. पण बार्देस बाजार ही म्हाजी प्राथमीक अशी म्हाजी ह्या सगळ्या क्षेत्रांतली अशी एक काळजा कडेन लागीं आसणारी ही संस्था आसा. ह्या संस्थेचो कारभार अत्यंत ट्रान्सपरंट, अत्यंत उत्कृष्ट प्रामाणिकपणे तुम्ही करचे ही तुमच्याकडे माझी अपेक्षा आसा. ती तुम्ही करतले ना केले जाल्यार तेचेर त्या प्रमाणे योग्य ती कारवाई आमकां इतरां बरोबर करची. बार्देस बाजार वरचे आपले संबंध चालूच दवरचे आणि हेच्या उत्कर्शाक आमकां हातभार लावचो. जनरल कॅटेगरी जी आसा ह्या जनरल कॅटेगरीन एकूण जागा 12 आणि अर्ज पावले आमच्याकडे 17 पेक्षा जास्त अर्ज झाले. परंतु स्क्रुटिनीच्या वेळार काही अर्ज बाहेर पडले आणि 17 उरले. आता जे 17 उरले त्यातले 5 चड जावपाक लागले. 12 अधिक 5 17 जावपाक लागले. म्हणून हांवें सगळ्यांका प्रयत्न केलो. सगळ्यांका सांगले की स्वताहून व्हॉलंटरीली तुम्ही फाटी सरात. काही जाणांनी तरी फाटी सरचे आणि ह्या कोरोनाच्या दिसांनी इलेक्शनची गडबड करू नये. मतदारांक त्रास जावं नये. एकमतान जावचे आणि सहकाराचे ब्रीद जे आसात जातूं एक मूठ सगळ्यांची जी आसता ती आमी एकजूट सगळ्यांक दाखोवया आणि त्यानुसार 5 एकंदरीत आमचे अतिरिक्त जे अर्ज जाल्ले त्या 5 लोकांनी आपले अर्ज फाटी घेतली आसा. तर हे 12 जाणांची प्रथम हांव अभिनंदन करता. 12 जाणांचे त्या 12 जाणांन तुयेकर बापू रामा तुयेकर आसात. एक शिक्षक आसात. माजी सरपंच आसात तुये गांवचे. सार्वजनिक काम ताणें खूब आतापर्यंत केल्लें आसा. अनुभवी मनीस आसा. तो फर्स्ट टायम आमच्या ह्या बोर्डाचेर आज निवडून आयिल्ले आसात. तांचे अभिनंदन करता. दुसरे आसात ते गोकुळदास शाणू शिरोडकर. हे आदी मडगांवचे माजी उपनगराध्यक्ष आसात. अनेक सार्वजनिक क्षेत्रांत ताणें काम केल्लें आसा. फाटली 5 वर्सां आमचे ते डायरेक्टर म्हणून काम करताले. तांचे अभिनंदन करता. चंद्रकांत शेडगांवकर होय गेली 5 वर्सां हांगा आमचो पदाधिकारी डायरेक्टर म्हणून काम करता. तोय निवडून जाला. त्याचे अभिनंदन करता. आमचे नारायण राठवड हे तुमचे पत्रकार मित्रच आसात आणि अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि कसलेंय काम केन्नाय पडूं खंयच्या टायमार धांवून येणारो असो त्यांचो लौकीक आसा नारायण राठवडांचो.
आतां सुद्दां बाई हांव तो अर्ज फाटीं घेता अशें म्हणून म्हाका सांगपाक ते लागले फाटल्यान पण म्हटलें आधी पळोवया कोण फाटीं सरपाक तयार आहा ते पळोवया आनी मागीर तुमकां सांगता कितें तें तर नारायण राठोड सारको अनुभवी आमचे कडेन डायरेक्टर परत आमचे कडेन पावलो आसा तांचें हांव अभिनंदन करता महादेव नाटेकर हे तशेंच आमचे माजी ह्या संस्थेचे उपाध्यक्ष आनी गेली अनेक वर्ष ते डायरेक्टर आसात परत जर ते निवडून आयले आसात तांचें अभिनंदन करता एकनाथ विठ्ठल नागवेकर हे कळंगूटचे एकनाथ म्हणजे सगळ्या सार्वजनिक क्षेत्रांत काम करणारो कार्यकर्तो लायक हनिवी तो खंय ना अशें न्ही तो अगदी जन्मा पासून मरणा पर्यंत कोणाय खंयच्या वेळार केन्नाय पावपी असो